Okay, good evening America and good morning Indonesia. Welcome to Bincang Karya, or in short Bianca. In English, it's a creation talks. It's a multi-stakeholder discussion forum initiated by Education and Cultural Attaché of the Indonesian Embassy in Washington, D.C., USA. The prime objective of this forum are to discuss ongoing research, propose alternative solutions, and foster collaborations in research and education. Today's webinar aims, first, is to establish direct communication and collaboration in the field of computer science between higher education in USA and Indonesia. Then, to increase the number of Indonesians pursuing a higher degree in the States under the Indonesian government scholarships such as LPDP, or also known as Indonesian Endowment Fund for Education, under the Ministry of Finance, Fulbright Aminef, and other source of funding. First of all, let me introduce myself. My name is Rino Ardianugroho. I'm the head of International Office of Universitas 11 Maret, or UNS. And also in this webinar, I act as the representative of the Council of Rectors of Indonesian State Universities, or MRP-TNI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited representatives from universities in the USA, namely Binghamton University, University of Chicago, Cornell University, and Indonesian students who are now pursuing a doctoral and master's degree in aforementioned universities. We will also have the opening remark from the LPDP, the Republic of Indonesia. And this webinar will be conducted in English at the first hour and in Indonesian language or Bahasa Indonesia in the second hour. Before the talk begins, let's see a short video of Bianca. All right, thank you. For the first opening remarks, I would like to invite Insinyur Wisnu Sarjono Sunarso from LPDP, the Director of Research of LPDP, to present, to open this occasion. For Insinyur Wisnu, time is yours. Thank you, Pak Rino Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening USA, and of course, very good morning in Indonesia. Selamat pagi and salam sejahtera untuk kita semua. His Excellency, Mr. Rosani, Ambassador Indonesia to America in Washington, D.C., the Honorable Professor Poppy Rufaidah, Education and Cultural Attaché at the Indonesia Embassy in Washington, D.C., and of course, Pak Rino Nugroho, PhD, Head of International Office, University of 11 Maret, UNS, as a moderator today. The Honorable Speakers, Professor Mei Wang, Department Chair, Computer Science, Binghamton University, New York, and the second is Bahreh Lampert, PhD, Dean of Students, Physical Science Department, University of Chicago, Illinois. And the third is Professor Hayam B. Hiras, Faculty Director, Cornell Computer Sciences, Master of Engineering, Cornell University, Ithaca, New York. Mr. Satrio Baskoro Yudo Atmojo, Doctoral Program in Computer Sciences in Binghamton University. Mr. Muhammad Santriaji, Doctoral Program, Computer Science at the University of Chicago.
and also Muhammad Gumilang, Master Program Computer Science in Cornell University. Distinguished ladies and gentlemen, guests. First of all, on behalf of Mr. Andin Hadianto, President Director of LPDP, I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to Indonesian Embassy in Washington DC, especially to Professor Poppy Rufaida for her initiative to organize a webinar series Bianca today. Today is 36 series. We are proud of this program. Today's topic is computer sciences. I would like also to thank our speakers who have been willing to spend their time and share expertise and knowledge and inspires all of us. It's also an honor for me to deliver the opening speech at this event and also a great opportunity to share and discuss one of the strategic issues in human resources development and research ecosystem in Indonesia. Ladies and gentlemen, the computer scientists are responsible for so many important tasks in the modern economy. They play a critical role in every business. The digital economy is a new trend in Indonesia. It has just kick-started in the last few years at the e-commerce, online travel agent, and social media platforms supported by affordable smartphone and data packages. Indonesia now experiencing a leapfrog in technological development. Despite their importance, the World Bank estimates that between 2015 and 2030, there will be a shortage of 9 million scale and semi-scale information and communication technology workers in Indonesia. The demand of tech and talent in Indonesia continues outstripping supply. There are more job openings than technology talent to support the rapid growth of startup and support the government roadmap for making Indonesia 4.0. Indonesia is currently facing a shortage of technology talent and threat the growth of its promising technology industry with the estimated economic impact of about 21.8 billion unrealized output. The industry is constantly changing, but we are keeping up. To address this issue, we have to prepare more talents which have technical skill to meet this demand. As a part of the Indonesian government's effort to increase the number of ICT professionals in Indonesia, LPDP has been awarding scholarship to Indonesian students to pursue master's and PhD degrees in engineering, especially in computers, information, and technology at the most reputable universities around the world since 2013. LPDP has awarded master's and PhD scholarships to almost 30,000 Indonesian students. And currently, there are 5,934 ongoing students. 1.7% of ongoing students are now in the computer and information system field. And until 2020, LPDP has sent 1,164 awardees to the USA. Most of them in the masters, about 1,047 in master and 117 awardee in doctoral programs. Ladies and gentlemen, the Education Endowment Fund, or Dana Abadi, or LPDP, is an enduring fund to ensure the sustainability of financing education program for the next generation. The investment result of the Education Endowment are used to finance LPDP main services, namely scholarship services for master and doctoral degrees and research funding services for commercial and research implementation. LPDP was initiated in 2010, and its operation has in place since 2012, and according to its mandate to manage and to develop endowment fund, which initially was about $1 billion US, and now government raised the endowment fund significantly, and now today in May 2020, LPDP managed about 99.1 trillion rupiah, or equivalent to 6.9 billion US. In terms of scholarship services, from 2013 up to now, we already had 29,872 LPDP awardees. Most of them
awardee in master's program, half of are doctoral, medical specialist, thesis dissertation grantees. For this number, we have more than 5,000 ongoing awardees and about 13,561 alumni. LPDP awardees come from all areas in Indonesia, and we tried our best to promote LPDP's scholarship equally in collaboration with local university, local government, and civil societies. We also provide affirmative action in less developed areas, especially in the eastern part of Indonesia. In 2020, LPDP provide opportunity to eligible applicants to enroll in LPDP's scholarship for more than 4,000 awardees for master's and doctoral degrees. The LPDP's awardees are expected to undertake graduate degree study in research at the top university in Indonesia and around the globe. The application, screening, interviews, and announcement schedule for 2022 will be conducted in 2 batches. First batch is next early July, and the second batch in next early November 2022. For research funding from 2013 to March 2022, cumulatively, LPDP has provided funding for 1,668 research projects with total funding is about 1.3 trillion rupiah, or equivalent to $96.7 billion, in a wide range of research areas such as health and medicine, electric vehicle, social humanities, STEM, engineering, disaster management, and making Indonesia 4.0. LPDP has operated at least 4 research schemes, namely invitation, mandatory, competition, and international collaboration. Under those schemes, LPDP actively promotes strategic, innovative, value-added, and practical research through the competitive research funding. As the effort to effectively support research collaboration between Indonesia and international researchers, LPDP Kemendikbudristek, or Minister Education and Culture, and university have created a joint research scheme such as PRIME, UKICHIS, and the Impacts proposed to collaborate with MIT, and PRIME with the Melbourne University, and UKICHIS with some university in UK. Under those schemes, Indonesian universities are expected to be able to develop their capacity and increase their international publications. LPDP now officially mandated to manage endowment fund for higher education, or Dana Abadi Pendidikan Tinggi, to support Indonesia universities becoming world-class university. LPDP also actively initiated a wider partnership through its services, not only with academic sectors, but we also nurture our collaboration with the industrial sectors, with the government agencies and the ministries, and also with international institutions. Honorable guests, distinguished guests, and ladies and gentlemen, please allow me to conclude these opening remarks by reiterating that LPDP is always committed to provide scholarship grants and research financing for the exceptional talents in Indonesia, to develop human capital and to build Indonesia research ecosystem better and to improve our innovation. We hope this webinar will enrich the knowledge of the audiences, particularly with regard to today's topic. Thank you very much. Good evening, good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Wisnu, for the opening remarks. Now we come to the university representatives presentation. So I would like to invite first from Binghamton University. The rule are there will be a 10-minute presentation for each universities, and then there will be 20 minutes for Q&A. So if any of you have any questions, you can put your questions on the chat box, and then I will read it during the Q&A session. Without further ado, Professor Wei Meng, time is yours. Thank you very much for the introduction, and thank you for the opportunity for me to introduce Binghamton University's graduate computer science programs. My name is Wei Meng, so good evening in the USA and good morning to Indonesia. So let me get right into the presentation. Well, Binghamton University is one of the SUNY
campuses. So SUNY stands for the State University of New York system, which actually has 64 campuses. And among 64 campuses, we have 4 university centers, and Binghamton is one of the university centers. And here is where Binghamton is located. You can see from the lower map, New York State is kind of like in the northeast of the United States. And then Binghamton, even though we are in New York State, but we are still far away from New York City. And in fact, we are, right in the mid-south, south, like south and the mid of the state. But we are very conveniently located. We can drive to many international cities within 3 to 5 hours. And Binghamton has quite a few high-tech companies here, and the living index is quite low here. It's very affordable. Well, Binghamton University is considered to be one of the best public universities in the United States. So we always say that Binghamton is the best SUNY campus, which is true based on the US News and World Report ranking. For many years, Binghamton has been #1 in the SUNY system. So Binghamton, we have our computer science department offers full-blown computer science degrees from bachelor's to master's and PhDs. And for master's, we also have 2 tracks, artificial intelligence and cybersecurity. And we also have a Master of Science in Data Analytics, which is jointly run with School of Management, the Math Department, and the System Science and Industrial Engineering. And Computer Science Department, we also have a Master of Science in Information Systems program. I'm going to introduce those programs in more detail next. So in a typical, for a typical master degree program in computer science, so we require 31 credit hours. So that, depending on the options you choose, if you choose the thesis option, which means that you will do some research in addition to take courses, then you will need to take 4 required courses and 5 electives, and then you will complete a thesis. And there is also a project option, which you will take the same 4 required courses and then 6 electives and do a termination project. And as I said, we have 2 tracks for the Master of Science in Computer Science program. We have artificial intelligence. So if this is one of the very popular areas in computer science right now. And so in addition to the 4 required courses, we also, there are 2 additional required courses, which is machine learning and AI. And then you also need to take 2 additional electives from a number of options here. We also have the cybersecurity track, as I mentioned. Binghamton Computer Science program is very strong in cybersecurity. And so again, in addition to the 4 required courses for in general Master of Science degree, you also need to take 2 additional courses in cybersecurity, and then 2 additional electives. But the total is still 31 credit hours. Again, we also have the thesis and the project options. And we are going to launch a new degree program starting this fall, which is the Master of Science in Information Systems. So this program is designed for students who did not pursue a computer science undergraduate degree, but still wants to pursue a career in IT. And then this is an option for you. So, so we have, again, 3 required courses and then 7 electives. Currently, we're going to start with, 1 track we call the Applied Data Science track. And later we're going to add 2 more tracks to this program. And we actually received approval for 3 tracks. So we're going to start with the Applied Data Science track. So in this case, if you take this track, then you also need to take 2 additional required courses in applied data mining and applied machine learning.
in addition to electives in this track. And the computer science, currently the department has 31 full-time faculty, and but we are in the process of adding 8 new faculty members, full-time faculty members, to the department this fall. So by fall, we are going to have about 40 full-time faculty members in the department, which is a middle size, I think, in the United States, not too big, not too small. Well, in terms of the research areas, we believe that we cover essentially all the major areas in computer science. So anything you can think about, essentially it's somewhat covered by some faculty members. And so you can, so any interest you have in computer science, you can find faculty members to work with. You can find other students with the same interest. And if I want to list a few focus areas of the department, which we feel like we have particular strengths, I would say 3 areas, right? One is the architecture, security, and systems, which we have a lot of strengths traditionally in computer systems. Then we also have a lot of faculty members doing research in machine learning, data mining, data science, AI, and big data. So that's also a big group of faculty members. And then finally, we also have very, very strong faculty members in computer vision, imaging, graphics, and virtual reality. Well, to just give you an example about how active our department faculties are, and so among the university's research centers, 3 are led by computer science faculty. And one is on energy smart electronic systems, and another is on Center for Imaging, Acoustic, and Perception Science. And we also have a Center in Information Assurance and Cybersecurity, which is also designated as a National Center of Academic Excellence in Cyber Research. And it is also a site for NSF CyberCorp Scholarship for Service program. So a lot of, so we have faculty members who are leading the research centers in the university. So here are very simple, like a slide about, if you want to apply to our program. So this is the link for you to use. And then there are some basic requirements, which is pretty standard to apply graduate programs in the US. So currently, GRE is not required because of the pandemic. I think taking tests in many countries is still challenging. So therefore, we temporarily suspended the requirement for GRE. So by, I think, probably 2023, I think the requirement will come back. Well, so here is the cost for attending Binghamton University, which, as I said, is a public university. Binghamton University, I think it's among the most affordable places to earn a degree, graduate degree in the United States. So the tuition fee is about $25,000, and the living cost, including housing and meal, it's about $8,000 to $10,000 a year. So so if you spend about $35,000, I think you can pretty much cover the cost for a year. So it's quite affordable compared with, of course, other universities. So this is my last slide here. I did provide some contact information. So if you want to apply to our MSCS program, there is a email called applycs@binghamton.edu, and then there is also apply MSCIS@binghamton.edu. So we will have people who will answer your questions. And I know that we only have 10 minutes, so therefore my introduction is very short, but I hope that provide you good information. Thank you. Bianca. Thank you, Professor Wei Meng.
Department Chair Computer Science from Binghamton University. It's been insightful information, and this is quick and fast, like a computer principle now. Secondly, I would like to invite Dr. Bahareh Lampert from the University of Chicago to present the presentation from the University of Chicago. Dr. Bahareh, time is yours. Thanks so much. So start share. Somebody else's is going to stop. So Professor Meng, I think this will continue and stop your share. So let's hope this works. Everybody can see that? Yes. Okay, wonderful. Perfectly, yeah. Okay, wonderful. Thank you so much to the entire Indonesian Embassy, to my student Aji, all of my hosts for being thoughtful and gracious and inviting me here today, and to Professor Meng, who had that wonderfully in-depth presentation on Binghamton. That's a really exciting program, it sounds like. I'm the Dean of Students here at the University of Chicago. I'll be providing I think, a broader overview of all of our PhD programs. And it'll be a fairly quick one. My hope is to give you just a small taste both of the kind of research being done in all of our programs, but also I pulled some quotes from some of our students. So for all of the attendees here today, you can get a sense directly from the source rather than the Dean of Students. So we have 9 PhD programs at UChicago in the Physical Sciences Division. So the way UChicago works is there's the college, which has about 7,000 undergraduate students, many of whom are PSD undergrads, Physical Sciences Division undergrads. But we in the PSD are the graduate division, and therefore we house all of the master's and PhD students. And depending on at what point in the year you're counting, it's about 2,000 to 2,200 students. So there are some master's programs that are about 15 months long. And so some points of the year we have 2,000, some points of the year we have more than 2,000. In terms of our largest program, it's chemistry, well over, I would say, a couple hundred students. And our smallest program is computational applied math. That's also our newest program, and we'll be graduating our first set of PhDs from that program this year. Most of our PhDs take about 5 to 7 years to complete. And many applicants are certainly finishing their BA, BS. They don't necessarily have to have a master's in hand. So the graduate admissions process is very much a holistic one, and our faculty are looking for the right fit for the students based on the kinds of skill sets and research interests that they have, independent of whether they hold a master's degree or not. And most of our application deadlines are in December and January. In terms of the general structure, and again, part of what makes PSD really delightful is that there is a great variation. Our math program is very, very different, for example, than our chemistry program. And so the pedagogical training that goes into that also necessarily is different. The curriculum is very much designed from the ground up by each of the faculty members in that program. So while it's definitely true that there's variance, it is the case that most students in their first year and say physics in their second year, and I think CS is pretty much the same thing, are taking a lot of courses. They will take their quals and become ABD, all but dissertation, and then really focus the bulk of their remaining time on writing their dissertation. So I'm going to basically go through a lot of the programs. The first ones I'll start with are biophys and chemistry. And what I've got slated here for you are just some of the things that make that program kind of special, or what it is. And so the interesting thing about biophysical sciences is that it's actually interdisciplinary between 2 entirely different divisions here at UChicago. So the BSD and the PSD kind of got together and created this program. And so each student that's admitted to that program has 2 faculty mentors, a PSD faculty mentor and a BSD faculty mentor. And that program is very much about having multiple lab rotations. Chemistry, you can see here all the different kind of strengths of the program. It's a really well thought out program. Most of our students TA their first year just to get that pedagogical training, and then they really then move on to working directly with their faculty advisor, and many of them are in the lab then working on some of these fields.
Here is Adam, one of our chemistry PhD students, talking about the kind of origins of his research and where he's taking it. I think he'll be actually graduating this year, excitingly. Okay, and Margot, I believe, recently graduated. Okay, so the next ones are going to be astronomy and astrophysics, geophysical sciences, and physics. And what we have going on in Astro, we have, I would say, some really exciting cutting edge stuff for sure. We've gotten some pretty great grants recently. So our faculty are, and our dean, of course, our academic dean is from the Astro department. So they are really doing some very cool things. There's all kinds of collaborations with Fermilab and Argonne going on as well. And all of our institutes are deeply collaborative with Astro and astrophysics. And geophysical science is one of our smaller programs, but great attention is given to each of those students as a result. And I would say one of the directions that we're probably going to be going in with GeoPhys is going to be climate. All the work that's to be done on climate. I'm sure there's more growth both in the PhD side and perhaps in the master side. In terms of physics, here are some of our kind of main areas of focus. As I noted, Argonne and Fermi, pretty big on the horizon there for our physics faculty. And we have a lot of outreach that happens through the physics department as well. A lot of outreach to the local community, as well as students all across Chicago. And here is a quote from one of our Astro students who works on LIGO and black holes. And here is Claire talking about compressing microscopic samples between two diamonds and what happens there. So really fun research. And then Carlos, who, again, you'll see a lot of intersection between the physics department and the Astro department, a lot of collaboration going on. So here we have a physics student that's thinking about exactly those intersections that we're talking about. Okay, computational applied mathematics, so we call that the CAM program, CS, math, and statistics. And these are some of the pictures from each of those programs. The interior is the CS one, and then those old Gothic buildings are math and stat on the main quad. You'll see here some of the primary research areas in CAM, which, as I said, is one of our newer PhD programs. It was at one point an institute, and now is a full-fledged. It was an initiative, then turned into an institute. Now is a full-fledged program. And then you'll also see here CS interests. I know that many people on this call are particularly interested in CS. I would say that we have a great many strengths. We are really building this program in really exciting ways, all kinds of faculty being hired left and right. But I would say it's certainly the case that AI, data science, and quantum computing are very much at the forefront of both the strategic vision for the university as well as for the program. And here we have Justin, who is in the CAM program, and he's done a lot of interesting work. Again, part of what makes UChicago and a lot of our faculty excited to be working with students is the culture of collaboration and interdisciplinary work and problem solving, not from one particular vantage point, but really starting to think through connections. And so a lot of our students, you'll see that their research also bears that out a little bit. Here we have Pranav, who is a computer science PhD student. And as I said, quantum computing is definitely something many of our students and our faculty are interested in. And then math and statistics. So I will say that our math program, we have a pretty monster calculus requirement for undergrads. And so a good number of our math graduate students
do become instructors of record, so they run their own classes as rather than just TAing. And then those are the particular, but they don't start that, I think, until third year. But those are some of the areas of research. And then statistics, you'll see a good amount of kind of topics that might be of interest to you that we kind of added to this slide. And then here we have Alan, who talks about geometric measure theory. And I will say some of my most fun conversations, I am not a mathematician by training, but are with my math students, because they are still learning how to translate their specific knowledge to a broader audience. So that's a great skill set for our students to be picking up, is to make that elevator pitch to both industry, government, nonprofit, as well as academics. And so it's always fun for me to try and get them to come out of their specialty and communicate exactly what it is that they're trying to do research on, and they hope to make new knowledge in, right? And then this one, I love Tae Kim's kind of quote. She found a gap in, it's not necessarily the case that you go into statistics to work on the problem that she did, but she identified this gap that only through the deep study of statistics could you really get at. And so I really love this quote, so I always leave this up. So I think that's everything I have for you. Those are the PhD programs at UChicago. We also have, like I said, 6 master's programs. One of them is data analytics. We have a CAM and statistics master's program along with the PhD programs. We have the MPCS, so the master's program in computer science, and then financial math. Thanks very much. Bianca. Thank you, Dr. Lampard, for the insightful presentation on University of Chicago. So that would be an interesting research as well. So now we come to the question and answer session. If you have, all of the audience here, if you have any questions, so also you can write it down on the chat box, and then afterwards I can read it for you. And but also you can check this webinar on the Facebook. The link already provided in the chat box. So if you want to share it through your social media, you can just copy it and share it through your social media channel. All right. I have 3 questions for you too, Professor Meng and Dr. Lampard. It's not like an assessment, an easy one. The first one is about what is your best advice to prepare for the potential students to pass your program, either in master's or doctoral degrees, and what is the competitiveness ratio to pass to the program? And also, maybe this is not for the Professor Meng, because it asks about the GRE requirement, but I haven't heard anything about that from Dr. Lampard. So I invite Prof. Meng first to answer the first questions. Prof. Meng, time is yours. Yeah, I think like to prepare for graduate studies in the US, right, particularly in computer science. So if your plan is to just pursue a master's degree in computer science, then typically if you have a undergraduate degree in computer science, you should generally do well. And so also, the master's degree program does not necessarily require you to do research, right? We have 2 options, as I said, the thesis option or the the project option. So clearly, like you need to be very good in programming, in coding, generally very good in math. Can always help you to go far, to go further, if you are interested in doing research. For students who wants to pursue a degree in, a PhD degree, then you really need to make sure that you have the commitment, right, to to do it in at least 4 or 5 years, right? That's minimal typically for you to receive a PhD, and you have to work very hard, right? You have to really be read a lot of papers, right?
And also, you follow we have the PhD handbook in the department. You can follow step by step, what you need to achieve. But eventually, it comes down to your research, right? You have to be creative. You have to publish in what we call the top venues, top conference venues, right? You want your work to really stand out, among your peers. So commitment is a big key, right? And then, of course, work hard and with some basic fundamental, skills, right? As I said, math and computer science are both very important. All right, thank you, Prof. Meng. To you, Dr. Lampert? Yeah, I would say, I think Professor Meng is definitely right. Those specific skill sets are key. If I had to add something to that, I would say the key to success in graduate school is knowing your resources. So it is not that there's this romantic notion that you achieve it all by yourself. And smart people know that things get done in community. Particularly, I would say for international students. So in the PSD, we have over 50% of our students are international students. And so part of, I think, success is having those skill sets, the habits of mind to work hard, as Professor Meng was saying, right? But in addition to your brilliance and your fortitude is your ability to navigate, right? To develop, I think, multiple mentors. I think especially for the PhD program, right? You'll have your advisor, but there should be other models for you to be thinking about in terms of your professionalization, so that you look to more senior graduate students for the paths that they took, for example, or other faculty members for the kinds of conferences that they might be going to that aren't necessarily the one that your advisors recommending, not so much to counteract what your advisor is saying, but to build up your knowledge base, right, of the field. And so to really soak up as much information as you can and to be open to asking for help and to learning is really a huge part of the success. Students who look outside themselves early on, I tend to see do better than the ones that kind of put the horse blinders on and try and trudge their way forward, because 5, 6, 7 years is a long time to be solitary, right? And so it's much, much better, I think, to develop a network of peers that will challenge you. They don't necessarily have to cheerlead you on all the time, but that will challenge you, that will support you, that will help answer questions, particularly for international students, because the norms might be a little bit different or the policies might be a little bit different, right? And so if not this DOS office, any other Dean of Students office, use them to the best of your ability to get your answers questioned. That's what they're there for. All right, thank you, Dr. Lampert, for the insight. And about the GRE requirement, Doctor, do you have more information about that? Yeah, we also waived, I would say, all of our programs in the year after. So the autumn of 20, all of them waived. And I'm fairly certain that most of them waived an additional year. But a couple of our programs did, maybe statistics, don't quote me, but they did re-implement them. And so I would say, I think out of the 9 PhD programs, the vast majority of them still are GRE optional. But I think it is the case that we'll be going back, at least some of the programs will be going back. I will say a number of our students had a tough time, either because like some of our students are, currently unable to travel to take their TOEFL exams just based on local COVID conditions. And so there are accommodations in place for that. It's not the case that we're going to turn a student away who cannot access a test because of COVID. There are very transparent processes in place. Right, so it is optional, am I correct? Yeah. I think for most of the programs at this point, it's still optional due to COVID. About the competitiveness, Prof. Wei Meng, how much is the competitiveness of the program in your study program? Right. So as I said, Binghamton is, if you are looking for opportunities to study in a public university and also affordable, and then Binghamton definitely is a very good choice. I think we are, one slide I had there was that, based on the
the Times Higher Education ranking, as Binghamton is ranked in the top 250 universities in the world. And the computer science program also is similarly ranked. We're also in the top 250 in the world based on the Times World Ranking. So definitely it's very competitive. In fact, our undergraduate program is even more competitive than our graduate program at Binghamton. Thank you, Professor. Dr. Lampert, would you add some information on the ratio of the competitiveness? I would say it's we're a pretty competitive program. In terms of affordability, I'll say all of our PhD students are fully funded. And so that covers both their health insurance as well as fees. And for those of you in the US, you know that health insurance is not delightful here. So it is an understatement to say that it's nice that it's covered. But so all of our PhD programs are indeed fully funded, but they are all also pretty competitive. All right, thank you. So the second questions before we go into the chat box, what source of funding other than the LPDP and the Indonesian scholarship that could be offered from your program for the potential students to pursue higher degree in your universities? So I think I invite Dr. Lampert first and then Prof. Wei Meng. Yeah, so I would say if I understood the question correctly, it's 100% the case that if you are admitted, we are not a weed out program. And so if you're admitted to one of our PhD programs, we will fully fund you for the duration of your studies as long as you're in good standing. And then so that typically means that you know, if a faculty member expects his or her students to be there 5 or 6 years, that funding is, you know, totally guaranteed. We also have some physicists that, you know, sometimes experiments take a little bit longer. And so it might be the case that somebody's a 7th year student, but they're still in good standing and so therefore fully funded. Any additional funds that would come from the Indonesian government would be, you know, totally wonderful, but that you'll be covered on that front. The tuition would go towards that. The master's programs are more funded by the student, and so the embassy would be a great help there. Okay, are there any University Chicago scholarship, for example, for the overseas students? For what? I'm sorry? For the overseas students. Not PhD students? Yeah, both in PhD and masters. So yeah, so if you are a PhD student, it's fully covered, right? So the University of Chicago, yeah, would fully cover that. Right, that's a wonderful news. Prof. Wei Meng, any well, very similar situation. I think for PhD students, if you're admitted, you are typically supported by either the faculty members themselves using a research grant, or you are supported as like TAs, teaching assistant by the department. For master students, then it's most master students are self-supported, self-funding students, but we do have a number of master students being hired as TAs and teaching assistants, and we also hire a number of like graduate graders, things like that. But the graduate graders do not cover tuition, so the TAs and RAs cover full tuition and provide good stipends. So you have to be really, I think for newly admitted master students, it's very unlikely you will get funding directly. You have to prove yourself typically, after you have taken some courses and you really show that you are among the top students, then you have a better chance to be funded. Well, thank you, Professor. So that's good news from both universities. So any of you have research project, just go and make it a proposals. And the third question, sorry again, I have to ask one more questions before I go to the chat room. How to connect your faculty member and to start to establish the academic collaboration research and in education. So I mean in here, how can we connect to your staff in terms of education and research? Prof. Meng? Right, I think for students, right, if you are a student, if you are applying for PhD program, you should, I encourage you to contact the faculty directly. And so, to convince them you are, such wonderful students, you will be able to contribute to their research project, so that's, direct contact is required, I think it's expected.
And for if you are pursuing just a master's degree, there's no need to contact faculty at this stage. You know, you can contact the faculty after you got there, after you have taken some courses, after you get to know the department better. And so in terms of like, if you want to, you know, we do have like many international partnerships, right? If you look at the university level or the program level, you know, partnership, then definitely, you know, let's talk about it. I think, you know, we have offices which are specialized in, you know, writing the agreements, for example, you know, getting the agreement approved. And we should also visit each other, you know, to make sure that, you know, we understand each other well, and we see a good match between our programs. Thank you. Dr. Lampert, time is yours. Yeah, exactly what Professor Meng said. PhD applicants should reach out directly to the faculty member. The key there is to show the connection between your interests and skill sets and the research that the faculty member is doing. So it requires a little bit of homework on what they've published, on what their website says, et cetera. And so you want to kind of pick your battles, right? It's not just cold calling 300 people. It's really digging in and figuring out what's the right fit for me. And that will serve the student well also. And for the master's programs, he's absolutely right. The admissions chairs and directors will review. So there's no need to reach out to the faculty members directly. And I will say UChicago Global creates a number of MOUs with all kinds of universities. So memorandum of understanding, which I'm sure we have one within it, one or more with the Indonesian government, but all kinds of universities and government entities where the Office of Global Affairs can connect you. All right, thank you. So now we come to the chat box. So first question is from Lindri. I think I have to stop at Setiawan Hadi for the chat question is in the chat box. Is it necessary for the PhD prospective students to have research portfolios or publications? So please, any of you want to answer first? Well, I would say it's not necessary. I think so. It's you know, for PhD applicants, right? If you have some publication, that's a plus. But if you have a very strong academic background, you have, you know, some people also have, you know, industry experience, you know, very mature, and so I think it's still possible. It's not necessary, but it's a plus. For students applying for a master's degree program, there's absolutely no need to show that you already have publications like that. Yeah, I think that's right. It's also field specific, right? So if you're a mathematician, you know, most of those skew younger, they're not going to have publications, right? And some fields really do want industry expertise. The other thing to think through is, you know, it's definitely going to be the case that not all admissions committees are looking for banked skills, right? So GRE is one way to demonstrate a very specific kind of skill set, right? But sometimes they're looking for potential for excellence, right? And so those letters of recommendation might matter. The way your research proposal might matter. It's not just a numbers game. It really is kind of, I would say, bigger and more textured and nuanced. I think for the better. So it's not necessary, though helpful. All right, so last question from the chat room. How long is the master and doctoral study University of Binghamton? I think for Professor Meng. Is there any program for student exchange or lecturer exchange? And how to start connection for master or doctoral study? All right, so that's the question for you, Professor Meng. But okay, so, of course, if Dr. Lampert want to answer, it's open to you. So for master students, right, I think typically it takes 1.5 years to 2 years, right, depending on how fast you are, how many courses you can take. So in the US, it's all based on credits. You know, the more credits you can earn, you can have the, you know, the basic required GPA, then you can graduate. And for PhD, it varies, right? So some can graduate in 3 years, some will take 6-7 years, right, to graduate. So I think the typical computer science PhD in the United States, in top research universities, it's about 5-6 years. So that's pretty typical. So in terms of like exchange students and exchange faculty, we do have that. You know, we have international exchange programs,
and faculty also can contact faculty of different programs to, for example, request for like a visiting scholar positions to come to the US, stay for half 6 months to 1 year, something, to do research here, and so definitely it's possible. And in terms of connection with faculty, right? Again, if you are just pursuing a master degree, you just apply, okay, and go to the website, find the link, and apply. Of course, if you have questions, you can always reach out to the, like, for example, there is every program has a graduate director. We call the director of graduate studies, and we also have in our department we also have a admin assistant for graduate studies. So you can reach out to them to ask questions. For PhD, as I said earlier, if you are pursuing a PhD, you should definitely contact the faculty directly, the professor directly. Yeah, and I'll just piggyback very quickly. Most of our programs are about a year and a half. A couple of them are a year. Some students who take part-time classes could take longer, but generally speaking, international students are full-time status because of F1 visa requirements. So, between 1 and 1.5 years. We do have what's called an NDVS program, non-degree visiting students. So those students do not take courses, but they do work very closely one-on-one with faculty. And sometimes that's a really great way to build up a relationship and either develop a great rec letter for eventual graduate studies here or elsewhere, but also to create that research portfolio that Lindri was asking about earlier, right? So if you're interested in the NDVS program, feel free to reach out to my office. We're happy to provide information. Generally speaking, our faculty would be the ones to say, I want to bring this particular student as an NDVS. And then I think we've pretty much answered the connection in terms of masters and PhDs. All right, thank you for both of you. Last question. So there's opening remarks and there's the closing questions. You say that you have plenty MOU with Indonesian universities. So, and I would like to ask maybe some of the faculty members or university lecturers here also have the same questions with me. What do you think the best step-by-step way to start a collaboration both in education and in the research area? So what is step-by-step way to start collaboration with either University of Binghamton or University of Chicago? Well, I think, yeah, I can answer that question first. I think I have personally built partnerships with many universities in the world, and normally we visit. Of course, we typically are introduced by a faculty member who who worked for example, your university. Come to Binghamton for a visit, and then we start the communication. Then if we see there is a good fit, then we also visit your university and to know each other better. And then we have specific offices right on campus, which is like at Binghamton. It's called Global Affairs and International Education. And so there is an office. You can also search on the web to find the contact information for the office. So you can start the communication saying, well, we would like to explore building partnerships with your university. I think then they can talk about specific programs. Sometimes there is going to be a delegation from like a high level delegation even from your university, for example, like maybe a vice president, maybe a provost. We need a delegation coming to Binghamton for a visit. Then we could also return the visit by some leadership from Binghamton. So that's that's how typically the partnerships are built. Thank you, Professor Meng. Dr. Lampert, you might add something from your side? Yeah, I think that process sounds right. Our office is called UChicago Global, and so those would be the high-level folks that would. I mean, I do think it all stems from faculty members talking to one another, right? It's born of the conversation around research, and then wanting to share students and knowledge bases and kind of crossbreed, for lack of a better term, really connect one another's research. But then the official arm of the university does that for us is UChicago Global.
Yep, thank you. I think that's very insightful answer and presentation. Wonderful one. We get more information about University of Binghamton as well as University of Chicago, and I hope this start will invite our students going there as well as our researchers doing research together with you both. And for my Indonesian fellows, this is the big opportunity for you. So just start your research and then try to contact them, reach them. And I hope that will be a fruitful research collaboration between Indonesian University and you both. So please give a virtual applause to both of them. All right. Thank you. Thank you for the opportunity, and really welcome students and the faculty to come to visit Binghamton. Yes, thank you as well. And yes, please come enrich our university with your perspectives for sure. Yep. Okay, now we come to the next session. Sorry, Professor Wemeng and Dr. Lampert, it will be conducted in Bahasa Indonesia. Of course, you will all welcome if you want to join and learn some Bahasa Indonesia or Indonesian language, but you can leave if you have any. That would be amazing, but I have to go to graduation planning. So thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. Alright, now we come. Sekarang kita berubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat petang untuk tiga pembicara kita ini. Ada Pak Satrio Baskoro, ada Pak Santriaji, dan satu lagi ada Pak Muhammad Gumilang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan gimana sharing mereka tentang gimana sih kuliah di sana, bagaimana riset di sana, gitu ya. Dengan demikian kita juga bisa mulai inisiasi kerjasama, bisa mulai inisiasi riset, atau mendapatkan gambaran yang lebih utuh dari apa ya first hand lah ya, first sight gitu ya, tentang bagaimana sih hidup di sana. Jadi silakan saya mulai dulu dari Pak Satrio. Pak Satrio, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Rino. Saya share screen dulu sebentar. Waktunya 7 menit ya Pak. Ya, sudah kelihatan atau belum ininya presentasinya? Sudah ya? Oke. Oke, terima kasih. Selamat pagi Indonesia, selamat malam, selamat petang di Amerika. Saya mau mempresentasikan sedikit tentang tema riset yang saya lakukan di Binghamton University. Jadi secara general tuh tema riset saya di sekitar social data analysis. Tapi sebelum itu mungkin sedikit perkenalan dulu siapa saya. Saya mendapat kesempatan untuk sekolah di Amerika di Binghamton University ini dengan scholarship yang saya dapat dari Fulbright Dikti. Ini kerjasama Fulbright dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya datang ke sini tahun 2019. Jadi 6 bulan sebelum COVID sampai sekarang, kebetulan juga belum pernah pulang ke Indonesia sejak itu. Saat ini saya sudah menjadi PhD kandidat, yang artinya saya sudah lulus proposal, jadi saya hanya fokus pada disertasi saya, atau istilahnya all but dissertation. Jadi untuk mencapai status PhD kandidat, waktu itu saya harus mengikuti 4 kuliah wajib yang tadi Profesor Meng sudah munculkan di slides-nya. Setelah lulus dari 4 mata kuliah wajib itu harus ada fase ujian tertulis, ujian komprehensif atau di sini namanya qualifier. Setelah itu baru masuk ke fase di mana kita menyiapkan proposal untuk dipresentasikan. Itu namanya kalau di tempat di Binghamton University itu adalah Research Preliminary Examination atau RPE. Dan saya sudah bisa lulus di akhir tahun 2020, ya sejak itu saya sudah menjadi PhD kandidat. Dan saya saya research-nya berada di bawah sebuah lab namanya iDrama Lab. iDrama Lab ini bukan research lab bukan ada di Binghamton University, tapi ini lebih ke arah
research lab yang dibangun oleh supervisor saya, profesor saya, Profesor Jeremy Blackburn. Jadi dia punya lab ini isinya dengan kolega-kolega dia secara internasional, ada yang di UK, ada yang di Yunani, dan di universitas di US juga. Nah, di sini saya research bersama Profesor Jeremy Blackburn. Nah, ini gambaran SUNY Binghamton University tadi sudah dikasih lihat sama Profesor Meng. Ini saya ambil fotonya waktu fall 2021 kalau nggak salah. Oke, tentang riset saya, ini mungkin diawali dengan melihat apa yang terjadi di dunia saat ini. Saat ini kan yang lagi in adalah perang Rusia dengan Ukraine. Terus di situ ada isu bahwa ada neonazi yang berusaha mengeksploit perang ini. Kemudian ada juga kasus tentang penembakan yang terjadi di Buffalo. Kemudian ada lagi yang muncul tentang baru monkeypox. Nggak tahu di Indonesia udah dipantau atau belum nih tentang disease ini. Kemudian ada yang terbaru adalah penembakan di Texas. Nah, ini adalah hal-hal yang sedang terjadi di Indonesia, terjadi di dunia, dan riset saya itu fokus menganalisa fenomena yang terjadi di online, baik itu di media sosial, baik itu di baik itu di forum-forum diskusi dan sebagainya. Kenapa itu menjadi topik yang saya angkat, karena menurut saya ini adalah hal yang sangat menarik untuk dianalisa, karena semakin kesini kan kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat bahwa orang sudah mulai menggunakan internet sebagai hal yang lumrah, sehingga banyak informasi yang di-sharing di sana, dan interaksi antar orang itu juga sudah sudah tidak dibatasi oleh physical geographical location, sehingga banyak interaksi yang baru, banyak interaksi yang mungkin dalam satu titik menyebabkan sebuah polaritas yang sangat tinggi, sehingga itu bisa menggambarkan sebuah fenomena perilaku masyarakat yang baru. Dan internet itu juga merupakan platform yang sangat mudah untuk menyebarkan informasi, baik itu informasi memang fakta maupun informasi yang sifatnya misinformasi atau disinformasi, bahkan juga yang sifatnya sedikit lelucon atau satire. Jadi untuk memahami semua informasi yang ada di dalam internet ini, khususnya dari segi media sosial maupun dari online forum, itu sangat penting, menurut saya sangat penting untuk memahami human behavior untuk kedepannya seperti apa. Nah, biasanya umumnya data-data yang saya kumpulkan tuh dari media sosial seperti Twitter, kemudian dari online forum seperti Reddit dan lain sebagainya. Ini kebetulan yang muncul di sini yang saya cantumkan ada beberapa, mayoritas adalah online communities yang dalam tanda kutip isinya mungkin sedikit ekstrim. Contohnya misalnya ada dari 4chan, dari 8kun, dari Parler, ini yang biasanya didominasi oleh kelompok ekstremis far right atau white supremacists, yang dimana kalau di Amerika itu merupakan hal yang sangat sering dijadikan bahan untuk penelitian mengenai perilaku mereka di platform internet. Yang lain ada misalnya dari Messenger Telegram, ini juga saat ini sedang naik popularitasnya, yang sering digunakan untuk merekrut
orang-orang untuk menganut ideologi yang sifatnya radikal. Juga banyak data yang bisa dikumpulkan di situ. Kalau di Indonesia mungkin komparasinya kita bisa melihat polaritas yang ada terjadi di masyarakat Indonesia jika mereka memposting sesuatu di internet. Ini kita bisa analisis datanya untuk melihat behavior atau perilaku masyarakat Indonesia untuk memahami sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nah, itu adalah sedikit gambaran tentang penelitian yang saya lakukan. Saya tidak mencantumkan penelitian paper yang saya sedang tulis, karena memang dalam proses publikasi, dan ada satu lagi yang sedang dianalisa datanya untuk dipublikasi. Ini tips dari saya untuk menjalankan PhD di US atau di Binghamton University secara spesifik. Yang pertama, kita cari drive atau cari dorongan yang menyebabkan kita mau melakukan studi PhD. Karena PhD itu it's not for everyone. Karena seperti yang diucapkan sama Profesor Meng, bahwa perlu banyak perlu lebih banyak waktu yang diluangkan untuk menyelesaikan penelitian di tingkat PhD. Kemudian juga siap-siap kalau melakukan PhD itu sebagian besar kehidupan sosialnya sedikit terlepas. Jadi kita yang biasanya mungkin sering ke mall atau sering nongkrong, itu mungkin akan hilang gitu. Jadi kebanyakan mungkin kita akan sering di lab, mungkin kita akan lebih sering jarang tidur gitu, karena kita lebih sering lembur, karena kita harus mengerjakan eksperimen, menulis paper dan lain sebagainya. Tapi yang pasti ketika kita melakukan PhD, kita harus bisa persistent. Ini sedikit parafrase dari profesor saya, bahwa kita harus berusaha membuat progres setiap hari, walaupun sekecil apapun, walaupun hanya menulis satu kalimat, atau kalau dalam computer science mungkin buat satu baris kode dan lain sebagainya, itu kita harus usahakan punya progres dan harus persistent. Nah, tentunya kalau melakukan PhD pasti ada sedikit waktu di mana kita merasa stres. Nah, di sini yang penting adalah kita harus punya sesuatu yang lain, artinya kita punya sedikit distraction yang dimana kita bisa sedikit step away dari pekerjaan PhD kita bisa refreshing dan kembali lagi ke pekerjaan PhD-nya. Mungkin itu saja. Kalau kurang jelas mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa ditanyakan. Terima kasih. Silakan Pak Rino. Bianca. Ya, terima kasih Pak Satrio atas paparannya. Ya, memang selama perjalanan menjadi PhD itu yang paling penting adalah sehat ya Pak Satrio ya. Di antara berbagai paper yang dibaca dan kegilaan-kegilaan yang muncul gitu. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan mengundang presenter kedua kali ini, Pak Muhammad Santriaji dari University of Chicago. Oh ya, tadi Pak Satrio dari University of Binghamton ya. Jadi kalau yang penasaran pengen ke Binghamton gitu bisa juga menanyakan di chat box, nanti kalau ada waktu akan saya bacakan. Baik Pak Santriaji, mohonggo waktu dan siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat ya presentasi ya. Saya. Mungkin di slideshow Pak ya, supaya lebih apa gitu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan presentasi tentang riset saya, Adaptation in Computer System, sistem adaptasi di
sistem komputer. And then nama saya Muhammad Sandriaji, dipanggilnya Aji. S1 di UGM, Elins, dan S2 di ITB, Microelectronics. Sebelumnya pernah bekerja sebagai researcher di Surya University, dan sekarang sedang melakukan PhD di Departemen Computer Science, University of Chicago. Nama advisor saya Henry Hoffman, dan setelah ini saya akan join UCF sebagai postdoctoral scholar dengan advisor Profesor Jan Solgin. Langsung saja tentang riset saya. Riset saya ialah untuk memberikan suatu kemampuan adaptasi terhadap komputer atau terhadap komputer sistem yang meliputi aplikasi dan juga hardware di komputer itu. Dan yang kedua, saya mengincentivize stakeholder yang memberikan kemampuan kepada saya untuk membuat sistem mereka dapat beradaptasi. Jadi seperti bunglon ini, kalau ada bahaya, mereka berubah warnanya seperti itu. Langsung adaptasi. Adaptasi itu adalah perubahan atau proses untuk berubah dari mikroorganisme atau dari organisme atau spesies untuk dapat better suit di environment-nya. Dan di computer system, ini adalah the ability to reconfigure itself or I reconfigure them such that they can suit their environment better. Untuk contohnya ialah untuk di gaming, by default untuk gaming itu mereka menjalankan gamingnya atau menjalankan program gamingnya itu secepat mungkin. Tetapi ketika mereka beradaptasi, let's say ketika mereka setting the FPS at 60 or 120, mereka dapat mengkonsumsi less energy dan juga less heat. Dan sebagai contoh di cloud system, daripada default mereka menggunakan semua resource untuk menangani satu situasi user load tertentu, saya mengubah cloud system untuk beradaptasi. Jadi mereka hanya menggunakan resource berdasarkan apa yang mereka perlukan, berdasarkan berapa jumlah user yang mengakses the system. Sebagai contoh formulasinya untuk lebih ke matematika seperti ini, sebenarnya saya ini hanya constraint optimization problem. Jadi kita mau untuk optimize sesuatu, di sini ialah fungsi fx minimize or maximize the fx subject to some constraint. Sebagai contoh di gaming, kita mau minimasi energy usage such that the performance equal something or the GPU temperature less than something. Dan untuk di cloud, sebagai contoh, untuk meminimize energy usage of the cloud server, such that the tail latency mungkin kita mau tahu tail latency-nya atau performanya kurang dari 1 millisecond. Dan the next is mungkin untuk neural network di embedded system, apa yang saya kerjakan ialah untuk memaksimalkan akurasi dari neural network yang terdeploy di embedded system dengan beberapa constraint. Ini runtime latency atau penggunaan energi. Bagaimana caranya? Saya men-splitnya jadi dua, yaitu bagaimana cara menggaransi the constraint menggunakan control theory, probabilistic theory, real-time scheduling analysis, dan untuk optimization the function fx, saya menggunakan convex optimization dan machine learning. Berikut adalah publikasi terakhir dari saya dan tim.
Saya mempublikasikan alert di ETC 2020. Fungsinya alert ialah kita punya DNN, Deep Neural Network, yang akan di deploy di embedded system dan cloud system. Dan neural network ini atau machine learning ini mempunyai latency requirement atau requirement di bidang performance atau energy budget ketika dia di deploy di embedded system. Dan tugas kami ialah untuk meminimalkan error ketika deployment atau ketika DNN-nya akan di-deploy di cloud system. Mereka harus meeting the latency requirement sebagai performance dan akurasi. Tetapi mereka mau energinya minimal. Hasilnya kita dapat reduce energy by 13% berdasarkan state of the art metode tercanggih saat itu, dan mengurangi error ketika deployment sampai 27%. Mungkin bisa di search paper alert di ETC 2020. Jadi di sini kami menggunakan control system feedback estimation, ya simple measurement berdasarkan apa yang terjadi di DNN, dan kita ada decision system untuk decide apa DNN dan power yang harus digunakan pada saat itu. Dan di sini ialah the dynamics. Ini di sebelah kanan ialah kita mau meeting the latency. Jadi ada constraint di bidang latency, ada constraint di bidang power. Di sini ialah ketika ada terjadi disturbance, kita tetap menggaransi the performance latency dan juga energy, power budget. Yes, so dan terakhir, kenapa harus apply ke Amerika, terlebih ke Chicago? Karena menurut saya Amerika adalah center for research. Amerika spending dana research terbanyak sedunia, dan hampir semua breakthrough penelitian di bidang computer science dimulai dari Amerika. Jadi kalau memang tujuannya memang murni kepengen ingin pintar, datanglah ke Amerika. Dan yang kedua, Chicago is the best. Dan menurut saya kalau ke apply computer science lebih baik di Chicago. Mungkin Prof. Bahre sebelumnya telah menjelaskan mengapa Chicago salah satu yang terbaik di dunia dalam bidang akademis. Di sini saya ingin menambahkan bahwa Chicago berada tepat di Chicago, sebuah metropolitan city. Itu sangat positif bagi saya. Banyak fasilitas, banyak ramen, banyak sekali sesuatu untuk dilakukan di weekend. Jadi kehidupan work-life balance-nya sangat bagus. Tips untuk apply PhD, tips umum. Untuk PhD di USA tidak perlu scholarship dan tidak perlu master degree, bisa apply langsung. Yang diperlukan strong background in research, diperlukan mungkin beberapa publikasi during undergrad, and then a strong recommendation letter, and then strong motivation letter. Yeah, thank you. Bianca. Ya, terima kasih Pak Sandriaji atas sharingnya, juga pemandangan indah dari Putri ya, yang bisa memotivasi juga teman-teman selain belajar. Jadi selain belajar susah-susah juga masih bisa lihat sungai yang indah itu ya Pak Sandriaji. Baik, berikutnya saya undang Pak Muhammad Gumilang dari Cornell University. Monggo Pak Muhammad Gumilang, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Rino.
Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik. Baik, ya. Sip. Okay. Hello, everyone. Good morning and good evening. My name is Muhammad Gumilang. I am a master student in computer science at Cornell University. And in this opportunity, I would like to talk about the project that I did and how my life has been so far in the States. So let's get right into it. In these slides, I'm going to talk about my past experience, which is a brief history of my work and education background, and then the MNH project. For MNH, we do project, not research. And this project is called Semantic Legal Information Systems. And then I'm going to talk about the MNH program itself and how my life has been at Cornell. But I've only been here for like a semester, so like 5 months, I think. And for the sake of convenience, and so that we can be more comfortable with each other, from the next slide onwards, I'm just gonna use bahasa Indonesia. Oke, jadi saya dari Bandung, Jawa Barat. Dari lahir sampai tahun kemarin, saya selalu di Bandung. Undergrad saya di ITB, itu ngambil computer science juga. Lalu pada tahun 2017 saya dapat kesempatan untuk ngambil internship. Ini merupakan scholarship dari government Jepang di Nara Institute of Science Technology. Lalu pada tahun 2019 di Desember, alhamdulillah saya dapat menjadi awardee LPDP. Dan sebelum saya ke Cornell, saya sempat kerja 3,5 tahun di bidang NLP juga, yaitu di startup bernama Pros AI yang bergerak khusus di bahasa Indonesia. Lalu sekarang saya menempuh graduate study saya di CSMH di Cornell University. Untuk kontak, untuk email pertanyaan mengenai slide ini, atau mau koneksi bisa di email berikut. Baik. Untuk proyeknya itu ada Semantic Legal Information Systems, yaitu ini proyek kerjasama dengan Law School Cornell, yaitu Legal Information Institute. Jadi mereka punya akses publik berupa webpage, yaitu regulations dari 50 state di US, dan terdapat pada regulation ini terdapat kata-kata dengan term yang spesifik yang mungkin untuk orang awam bisa bingung saat baca regulation ini. Nah, kita maunya ini membantu mendefinisikan kata-kata yang ambigu tersebut. Jadi ini contohnya secara gambaran besarnya, di sebelah kanan ada red page, yaitu web page-nya, ada misalkan ada kata criminal act. Nah, kata act ini mungkin bisa ambigu. Seperti di tengah, misalkan sesuai dengan konteksnya, definisinya bisa banyak kan ya. Lalu dari database kami sudah punya beberapa definisi mungkin. Nah, jadi tugas kami adalah di proyek ini untuk memunculkan kata yang paling tepat sesuai dengan konteks pada web page tersebut. Dan di sini kita akan memunculkannya sesuai dengan probabilitas yang menggunakan machine learning. Oke, ini contohnya. Seperti lihat di sebelah kiri ini adalah contoh web page dari regulation tersebut. Jadi kalau bisa lihat ada kata render ya di bawah, itu bisa diklik nanti dan akan muncul definisi dari kata render tersebut. Dan di sebelah kanan itu adalah user interface yang kami harapkan. Oke, untuk task dari project ini bisa dibagi ke dalam 3 task besar, yaitu definition extraction, itu mengambil definisi-definisi yang sudah ada pada regulation dan kita masukkan ke database. Di sini kita udah menggunakan atau mendevelop program rule-based dan juga program-program ML models dengan SVM, logistic regression, atau mungkin state of the art seperti BERT yang menggunakan transformers. Saya nggak akan terlalu dalam untuk model-model ML-nya, namun di sini kami sudah mendapatkan skor sekitar 90% untuk F1 dan akurasinya.
Lalu task kedua itu word sense ambiguation, yaitu untuk mencocokkan term dengan definisi yang tepat. Untuk ini kita masih lanjut development. Terakhir kita menggunakan Stanford Question Answering Dataset. Meskipun masih lanjut, masih ada improvement yang masih bisa dilakukan, namun kami sudah mendapatkan F1 score sebesar 90% juga. Di bawah itu adalah contoh Wikipedia yang menggunakan Squad. Lalu task terakhir itu adalah ambiguous word tagging, yaitu mencari kata-kata mana saja yang mungkin punya potensi ambiguous gitu pada web page. Nah, ini masih belum kita sentuh karena masih perlu data-data yang perlu dianotasi oleh tim data untuk dilakukan training ML modelnya. Baik, ini contoh untuk BERT model saja ya. Di sini bisa dilihat akurasinya sudah, atau advanced score-nya sudah sangat tinggi. Ada juga legal BERT, yaitu sama dengan BERT, namun di sini kita latih dengan khusus pada data-data regulation. Makanya di sini kenapa kita dapat nilai lebih bagus. Nah, ini contoh yang bisa boleh para pemirsa lihat untuk melihat langsung contohnya. Oke. Lanjut untuk MEng di Cornell ini, MEng ini atau Master of Engineering, dia program 1 tahun dan diperlukan mengambil 30 kredit dalam 1 tahun untuk lulus, makanya satu semester agak padat, cukup perlu ngambil SKS banyak. Lalu untuk Master Degree tentunya ada Master of Science juga, namun di sini sangat jauh beda. Master of Science-nya di sini ada 20 orang, sedangkan Master of Engineering ada 140 orang lebih. Master of Science di Cornell itu dia agak berbeda dengan di kampus lain. Jadi kalau misalkan Anda masuk ke Master of Science, Anda udah pasti dapat scholarship dari Cornell. Dan ini juga jam 10. Dan ini juga Master of Science ini dia requirement-nya cukup berat. Seperti untuk TOEFL minimal perlu 28 di semua aspek. Makanya saya agak minder. Lalu untuk Master of Engineering, untuk graduate student ini ada kelasnya mengambil yang 5,000 level, dan biasanya kebanyakan digabung dengan 4,000 level, yaitu kelas-kelas yang untuk undergrad. Jadi kayak hampir semua kelasnya itu untuk yang Master of Engineering ini digabung dengan undergrad student. Ada positif negatifnya juga sih untuk itu. Terakhir untuk kehidupan sosial di Ithaka, tentunya di sini saya masih belum lama, jadi nggak terlalu banyak. Tapi di sini saya sempat mengikuti ELSA Speaking Group, yaitu untuk perkumpulan international student, untuk latih speaking kita dan juga share-share culture atau budaya, yaitu pertemuan selama sejam seminggu sekali. Dan juga ada Indonesian Cornellians di sini yang sering kumpul bersama dan juga bermain bersama. Dan terakhir juga Cornell Ithaka ini banyak positifnya, yaitu tentunya sudah ada student health plan, untuk health insurance-nya sudah di cover. Lalu ada karena Ithaka ini termasuk kota yang sangat kota kecil lah ya, jadi ada positif negatifnya juga. Untuk negatifnya mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan, tapi positifnya di sini kemana-mana dekat, kumpul-kumpul dekat, dan juga di sini banyak wisata alam yang bisa dikunjungi juga. Baik, itu saja untuk pertanyaan yang mungkin terlalu panjang nggak bisa disampaikan di sini, seperti tips-tips untuk ke universitas atau persiapan saya sebelum datang ke sini, atau mungkin mau ngobrol tentang proyek, bisa kontak saya ke sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rino. Bianca. Baik, terima kasih untuk 3 presenter yang sudah menyampaikan risetnya seperti apa, kemudian juga kehidupan di sana seperti apa secara ringkas. Dan ini sekarang adalah sesi Q&A, dan di sesi Q&A ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada 3 pembicara, dan kalau ada waktu akan saya bacakan pertanyaan dari chat room.
Untuk yang pertama tadi sudah disampaikan ya, ada progres riset masing-masing. Ini saya bukan bermaksud mau nguji ya, cuman menyampaikan pertanyaan aja bahwa ada progres sudah disampaikan. Kemudian yang ingin ditanya lebih lanjut adalah bagaimana kebermanfaatan masing-masing riset Anda itu berkaitan dengan kemajuan di Indonesia. Jadi monggo silakan dari Pak Satrio dulu, mungkin Pak, kemudian dilanjutkan Pak Satriaji dan terakhir Mas Gumilang. Monggo Pak Satrio. Terima kasih Pak Rino. Tadi pertanyaannya ini ya tentang apa manfaat dari riset ya untuk Betul Pak, betul. di Indonesia khususnya ya. Ya, tadi riset saya kan fokus di analisa data secara kuantitatif ya khususnya untuk sosial media. Saya kira sih ini ada manfaatnya untuk di Indonesia, apalagi kita bisa melihat berbagai macam kejadian yang ada di Indonesia khususnya yang bermunculan di sosial media ya, banyak polaritas yang terjadi gitu. Dan saat ini mungkin bukan belum banyak ya, mungkin masih dalam proses memahami sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Dan mungkin ini juga menjadi sedikit gambaran apa yang terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga akan lebih diperkaya lagi jika kita makin perbanyak riset-riset yang seperti saya lakukan untuk dilakukan di Indonesia, sehingga kita bisa lebih memahami perkembangan behavior, khususnya behavior dunia digital dari masyarakat Indonesia. Saya kira sih itu manfaat yang mungkin bisa diambil dari riset yang saya lakukan di sini. Silakan yang lain mungkin. Ya, makasih Pak Satrio. Monggo Pak Santriaji. Oke, kalau untuk riset saya, kan saya risetnya memberikan adaptasi terhadap suatu komputer sistem. Jadi ketika di Indonesia ada suatu komputer sistem yang membutuhkan sesuatu untuk digaransi, performance, akurasi, dan lain-lain, dan ingin untuk menghemat energi atau meningkatkan performance, ya bisa. Contoh, misalnya kalau Indonesia ingin membuat suatu data center dan data centernya ingin untuk digaransi performansnya ketika melayani misalnya 1 juta user dan ingin mengurangi konsumsi energi, saya bisa lakukan. Terus untuk contoh belakangan untuk beberapa bulan yang lalu, lab saya juga bekerja sama dengan militer di sini, ARL, Army Research Laboratory, untuk bagaimana caranya mengenkripsi suatu data dynamically. Jadi bagaimana cara menggaransi suatu kerahasiaan, kita juga bisa lakukan. Jadi kalau misalnya ya militer Indonesia juga mau, terus last summer juga ada project bagaimana cara deployment array of things itu Internet of Things untuk memonitor suatu keadaan suhu, keadaan kemacetan di jalan, bagaimana cara untuk menggaransi akurasi dari apa yang di-capture, dan untuk ya beberapa constraint ya energi, akurasi, performance latency juga bisa. Jadi kalau riset sebenarnya banyak sekali yang bisa diterapkan dan kebermanfaatannya untuk di Indonesia untuk riset saya. Ya, makasih. Terima kasih Pak Santriaji. Pak Gumilang, silakan Pak. Baik, untuk saya kan karena saya programnya Master of Engineering, jadi saya tidak melakukan riset, tapi saya melakukan project. Jadi setiap semester bisa beda projectnya, namun tetap saja ada yang bisa saya ambil hikmah dari project yang telah saya lakukan, yaitu tentunya machine learning. Machine learning karena masih sangat booming sekali sekarang ini, tentu metode yang saya gunakan pada Semantic Legal Information System ini bisa saya gunakan juga untuk mungkin website pemerintah atau mungkin dokumen-dokumen pemerintah untuk kata-kata yang mungkin cukup awam bagi orang-orang. Namun kembali lagi saya paling ingatkan untuk Indonesia, obstacle-nya itu bukan mencari metode yang terbaik untuk metode machine learning yang terbaik,
Namun obstacle yang terbesarnya itu adalah data, pengumpulan data, karena data-data untuk machine learning di Indonesia ini sangat masih kurang. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gumilang atas insight-nya. Semoga setelah selesai nanti segera bisa memberikan manfaat yang besar bagi negara tercinta kita ini. Baik, untuk pertanyaan kedua, ini mungkin agak flashback ke masa lalu ya. Bagaimana kira-kira persiapan Bapak-Bapak ini untuk bisa masuk ke program itu? Apa saja sih persiapan yang dilakukan supaya bisa lolos masuk ke dalam program yang sekarang Bapak-Bapak masuk ke dalamnya? Silakan Pak Santriaji dulu. Terima kasih. Kalau saya persiapannya, kebetulan saya waktu itu join Score Laboratory dengan Profesor Yan Surya di Surya University dan juga Profesor Haryadi dari University of Chicago. Dan selama kurang lebih 2 tahun kami bekerja sama untuk melakukan riset. Saya langsung dengan advisor saya waktu itu, advisor saya sekarang Profesor Henk Hofman. Dan setelah beberapa bulan melakukan riset, Prof. Henk menawarkan, ayo lanjut ke U Chicago. Tetapi secara umum lebih ke bagaimana cara menunjukkan kalau ke orang yang menyeleksi di sini, kalau kita itu bisa riset dan kita very good at riset. Salah satu cara menunjukkannya ya punya beberapa publikasi, mungkin ketika undergrad, juga punya orang yang mau menuliskan rekomendasi untuk kita. Saya said, oke, Aji itu riset yang sangat bagus. Dan yang ketiga itu bagaimana caranya. Jadi kalau di US itu berdasarkan motivation letter. Jadi saya kalau misalnya TOEFL terus yang lain itu kayaknya semuanya bakalan bagus. Jadi yang membedakan salah satunya ialah bagaimana kita caranya menulis motivation letter yang sangat bagus. Kalau itu berdasarkan pribadi sendiri, maksudnya itu individual. Jadi ya tulis yang motivational letter yang bagus. Ya, 3 itu. Ya, thank you. Oke, terima kasih Mas Santriaji insight-nya. Pak Gumilang, monggo. Baik, menambahkan Pak Santriaji, untuk yang English proficiency juga selain motivational letter, untuk TOEFL kalau sekarang masih ada kesempatan untuk bisa improve, perlu dilihat juga karena kadang tiap universitas kan beda-beda. Kadang ada yang untuk IELTS itu ada yang jauh lebih tinggi daripada yang TOEFL-nya. Itu mungkin dari sekarang coba dicek dulu jadi untuk bisa lihat apakah perlu ngambil IELTS atau mending ngambil TOEFL. Lalu selain itu untuk motivational letter dan juga persiapan CV dan lain-lain, itu yang sebenarnya yang paling penting itu adalah seperti experience di bidang yang akan Anda jalani gitu. Jadi untuk pertama pastikan dulu bidang spesifik field-nya yang mau dilakukan di graduate school. Kalau misalkan saya yaitu NLP field. Dan saya kebetulan juga sudah ada work experience juga di NLP field, dan selain itu beruntungnya saya sempat publish 2 paper sebelum ke sini gitu. Selain itu yang penting juga kalau misalkan masih ada kesempatan untuk berorganisasi, nambah experience di kampus, ambil. Mungkin kalau misalkan bisa ada kesempatan untuk riset dengan dosen sekarang, ambil oportunitas banyak-banyaknya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gumilang. Terakhir mungkin Pak Satrio untuk pertanyaan kedua. Silakan Pak Satrio. Oke, kayaknya mayoritas sudah tercakup ya, tapi ya intinya pertama, kalau dari segi requirements seperti bahasa Inggris tentunya ya TOEFL. Kayaknya kalau di US kebanyakan fokusnya TOEFL ya. Jadi kalau IELTS mungkin ada yang terima, ada juga yang tidak. Tapi kalau nggak salah, waktu saya mendaftar beasiswa Fulbright, dimintanya TOEFL, jadi saya waktu itu fokus di TOEFL. Kayaknya sih kalau TOEFL banyak ya, ini resource latihan, jadi bisa dicari banyak latihan.
coba berapa kali kalau memang pertama nilai scoresnya belum sesuai dengan benchmarknya universitas yang diinginkan, coba lagi. Kemudian juga dari segi motivational atau personal letter itu cukup penting karena itu menunjukkan pertama siapa diri kita, terus motivasinya tuh kayak apa sih, apa yang ingin dicapai, terus bayangan setelah lulus itu mau ngapain dan lain sebagainya itu tercantum di situ. Dan untuk kalau dari segi memilih universitas, kalau untuk saya waktu itu personal, saya pertama nyari programnya tentu yang cocok, research area yang cocok, dan cari profesor yang memang punya track record yang background research-nya ingin kita ikuti. Waktu contoh saya waktu itu profesor yang sekarang jadi supervisor saya itu belum masuk di Hampton University. Jadi waktu itu saya justru kontak Profesor Meng yang tadi presentasi karena memang ada bidang yang beririsan di bidang NLP dan media sosial. Saya kontak beliau dan memang ada beberapa kali tektok email sampai akhirnya disetujui, dan karena saya juga waktu itu udah sampai tahapan yang punya tanda-tanda saya diterima di Fulbright waktu itu kalau nggak salah. Tapi begitu saya sampai di sini, profesor saya juga baru masuk ke Binghamton University. Profesor Meng mengarahkan saya untuk bicara dengan profesor yang saat ini, Profesor Blackburn, dan saya mengambil mata kuliah dia, dan ya saya jalin komunikasi dengan beliau. Ada yang kelewat nggak ya pertanyaannya? Saya lupa. Ya intinya requirement yang ingin dicapai, kalau memang sekali dicoba belum terpenuhi, coba dilatih lagi, khususnya kayak TOEFL, kayak GRE, tapi GRE sekarang lagi lagi di opt out ya. Jadi tapi kalau misalnya nanti opt in lagi, coba latihan terus lah. Gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Nah. Ya, jadi sekaligus menjawab pertanyaan Mas Gusti Muhammad Ridwan ya tentang bagaimana LOE prosesnya dan sebagainya. Oke, saya beralih ke pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin juga bisa sharing kepada teman-teman yang ada di sini, bagaimana cara Bapak-Bapak sekalian untuk lolos dari seleksi beasiswa masing-masing. Mungkin ini kan beasiswanya berbeda-beda ya. Mungkin dari Pak Muhammad Gumilang dulu, dan kemudian Pak Satrio, dan terakhir Pak Sandriaji. Monggo Pak Gumilang. Baik, untuk persiapan beasiswa hampir sama dengan persiapan universitas juga, yaitu waktu itu saya ngumpulin experience yang pernah saya lakukan, dan terutama karena untungnya juga saya untuk master's degree-nya sama, departemennya sama, yaitu computer science juga, jadi nggak terlalu banyak yang perlu dikhawatirkan. Namun yang untuk paling penting, satu tips yang waktu itu sangat penting saya dikasih juga dari teman saat interview waktu itu, karena saya LPDP ada interview untuk persiapan juga. Interview itu tipsnya itu adalah bawa map, isinya adalah dokumen-dokumen yang Anda bisa tunjukkan ke interviewer, karena interviewnya ada 3. Jadi waktu itu copy 3 gitu. Itu dokumen-dokumennya seperti misalkan project atau TA yang pernah Anda lakukan, atau mungkin waktu itu saya juga menunjukkan paper saya, dan mungkin bisa menunjukkan sertifikat juga. Itu salah satu tips yang paling sangat penting dan berguna, dan nggak banyak orang-orang yang tahu juga. Selain itu, karena dulu saya belum dapat LOA, juga sempat agak pesimis karena saya nggak dapat LOA. Jadi kalau bisa lebih baik cari LOA-nya dulu. Saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gumilang. Mungkin Pak Satrio berikutnya. Monggo. Jadi saya kan beasiswanya dari Fulbright Dikti ya. Sebenarnya proses Fulbright Dikti dan Fulbright biasa sama aja, tapi waktu itu persiapan yang penting
Jadi ada fase pertama yaitu fase administrasi. Tentunya yang pertama masalah TOEFL, GRE itu juga harus dilakukan di awal. Kebetulan waktu itu saya berhubung masalah umur juga, jadi harus berapa kali latihan, berapa kali gagal terus ngulang lagi, khususnya GRE karena sudah lama tidak latihan soal yang muncul di GRE. Jadi itu perlu dipastikan jauh hari bahwa kalian yang ingin kuliah di US yang membutuhkan GRE atau membutuhkan TOEFL atau membutuhkan IELTS itu jauh hari sudah mempersiapkan diri bahwa tahu skor yang ingin dicapai itu di titik mana. Jadi itu pertama yang harus dipersiapkan. Kalau masalah administrasi yang lain, surat-surat itu kan lumayan standar ya, tergantung masing-masing beasiswa. Nah, kemudian ada fase wawancara. Ketika wawancara itu yang paling penting itu adalah kita punya visi setelah apa sih yang mau kita lakukan, penelitian seperti apa yang mau kita lakukan, kemudian kita itu mau seperti apa setelah lulus dari program kita gitu. Itu menurut saya waktu wawancara Fulbright itu pertanyaan itu yang merupakan pertanyaan kunci yang penting untuk menunjukkan bahwa kita tuh udah punya motivasi terus punya visi ke depan mau seperti apa. Mungkin itu dari saya. Ya, baik, terima kasih. Pak Santriaji, oke, bisa menambahkan pengalaman? Kalau saya tidak melalui beasiswa, jadi saya langsung mendaftar ke universitasnya. Soalnya kalau PhD di US itu secara umum, secara default itu gratis dan dibiayai per bulan. Jadi selain kita tidak perlu membayar biaya SPP, kita juga digaji yang lumayan besar, lebih dari UMR di sini. Jadi itu terus persiapannya waktu itu persiapan lebih ke persiapan publikasi. Soalnya saya sudah kenal dengan profesor di Chicago lewat kerjasama bareng riset, jadi lebih ke sekarang ada deadline untuk publish, ayo kerjain bareng masalah ini udah gampang gitu katanya. Ya itu. Ya. Terus ya mungkin ada pertanyaan yang terlewat sana. Saya juga menjawab beberapa pertanyaan lewat chat. Ya, baik. Saya kira sesi Q&A sudah berakhir. Barangkali kalau ada pertanyaan bisa langsung siap, tapi untuk di chat box saja, dan untuk pertanyaan lewat chat untuk sesi ini ditutup. Terima kasih. Be Young Cup. Baik, terima kasih Pak Satrio, Pak Santriaji, dan Pak Gumilang. Semoga risetnya berjalan lancar dan segera pulang dengan sehat, selamat, dan berkontribusi untuk Indonesia. Berikutnya kita akan sampai pada sesi sponsor, gitu ya. Sesi di sini adalah sesi untuk memberikan insight bagaimana beasiswa bisa didapatkan, dan untuk kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan kita Ibu Berliana dari LPDP yang akan menjadikan paparannya. Bu Berliana, tanpa membuang waktu lagi, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Rino. Selamat pagi teman-teman di Indonesia dan juga selamat sore, selamat petang teman-teman di Amerika Serikat. Terima kasih telah hadir di acara Bianca dan terima kasih juga kepada Adikbud USA yang telah rutin menyelenggarakan kegiatan ini untuk memberi semangat dan juga informasi kepada teman-teman di Indonesia yang ingin lanjut studi di Amerika Serikat. Nah, mengenai studi di Amerika Serikat, mungkin banyak jalur yang bisa teman-teman lalui dari berbagai jalur yang bisa teman-teman tempuh itu, salah satunya yaitu dengan pendanaan beasiswa LPDP. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan ingin meraih beasiswa LPDP, saya ingin berbagi beberapa hal, informasi yang sekiranya perlu diketahui sebelum mendaftar beasiswa LPDP, khususnya untuk kebijakan di tahun 2022 ini. Jadi LPDP sejak tahun 2013 sudah mulai ada hingga saat ini, setiap tahun LPDP selalu membuka program. Dan di tahun ini kami kembali membuka 2 kali dalam setahun, yaitu pada
kemarin bulan Februari dan nanti akan kita buka lagi di batch kedua yaitu pada bulan Juli. Nah, LPDP ini bukan hanya di Amerika Serikat saja, tapi di seluruh dunia, di berbagai kampus terbaik dunia, baik itu di dalam maupun luar negeri, dapat LPDP danai. Nah, ini mungkin untuk jenis-jenisnya, beasiswanya. Jadi kalau diibaratkan sebuah rumah, LPDP itu punya beberapa pintu untuk bisa masuk ke situ. Nah, ada 3 pintu utama, yaitu ada beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan juga beasiswa reguler. Nah, untuk beasiswa afirmasi ini merupakan beasiswa yang memang kita berikan untuk teman-teman yang perlu kita berikan relaksasi. Jadi kita menyadari bahwa LPDP ini tidak bisa ketika memberikan kesempatan beasiswa itu tidak bisa kita samakan persyaratannya dengan baik itu yang di kota besar maupun di daerah-daerah pedalaman atau daerah tertinggal. Oleh karena itu kami beranggapan perlu ada kelompok beasiswa yang memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memang perlu diberikan kesempatan yang luas, tapi mereka juga perlu diberikan sedikit relaksasi. Nah, itu untuk teman-teman dari Papua, ada teman-teman dari daerah afirmasi, daerah tertinggal, ada teman-teman dari prasejahtera, termasuk juga teman-teman dari penyandang disabilitas. Lalu kita juga punya kelompok beasiswa targeted. Nah, beasiswa targeted ini dikelompokkan untuk teman-teman yang sudah spesifik kebermanfaatan pasca studinya kemana. Jadi mereka kebanyakan punya ikatan dinas atau ikatan yang sudah jelas hitam di atas putihnya dengan institusi terkait. Itu untuk teman-teman dari beasiswa kewirausahaan, PNS TNI Polri, beasiswa dokter spesialis, dan pendidikan kadar ulama. Saat ini juga sedang kita buka program beasiswa kolaborasi bersama Kemenkomarinvest, yaitu khusus untuk bidang metalurgi dan sains material. Dan untuk beasiswa yang siapapun bisa mendaftar, yang terbuka secara luas itu adalah beasiswa umum. Dan beasiswa umum ini ada jenisnya beasiswa reguler, ada beasiswa PTUD, perguruan tinggi utama dunia, lalu ada juga beasiswa co-funding. Jadi teman-teman yang memiliki kondisi perekonomian yang baik, kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bersinergi untuk pembiayaan studinya melalui program co-funding. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi jika teman-teman ingin mendaftar untuk beasiswa LPDP di tahun ini, insya Allah kita akan buka lagi nanti di bulan Juli hingga bulan Agustus. Saat ini kita sedang persiapan untuk seleksi substansi beasiswa tahap 1, dan kalau dari tabel ini bisa kita lihat bahwa proses seleksi LPDP itu ada 3 tahap ya di tahun ini. Itu ada seleksi administrasi. Ini teman-teman silakan membuat account di website LPDP, lalu setelah itu semua dokumen itu di-scan dan di-upload, dan silakan mengisi formulir secara online. Jika dokumennya dirasa sudah lengkap, persyaratannya sudah lengkap, nanti silakan diklik submit. Lalu selanjutnya ada seleksi bakat skolastik. Ini kita lakukan secara offline, kita bekerja sama dengan Pusmenjar Kemdikbud. Ini mirip-mirip dengan tes TPA mungkin ya, tapi mungkin ada beberapa komponen komponen tes yang berbeda. Lalu selanjutnya jika sudah lolos di seleksi bakat skolastik, teman-teman akan mengikuti seleksi substansi. Seleksi substansi ini mencakup seleksi wawancara. Seleksi wawancara itu untuk tahap 1 ini masih kita lakukan secara online. Untuk tahap 2 nanti akan kita lihat kembali apakah jika sekiranya situasi sudah kondusif, mungkin kita akan kembali melaksanakan secara offline ke berbagai provinsi di Indonesia. Kalau kemarin sebelum pandemi itu kita melaksanakan seleksi substansi itu di 18 kota di Indonesia. Lalu jika memperoleh beasiswa LPDP, program biaya atau dana yang akan teman-teman peroleh itu mencakup keseluruhan kebutuhan teman-teman untuk studi, baik itu yang dari pendidikan maupun yang sifatnya mendukung. Kalau untuk pendidikan itu kita akan memberikan dana pendaftaran, ini biasanya sifatnya reimburse. Kita juga berikan dana SPP atau tuition fee, ini berapapun tidak ada batasannya. Nanti kita akan membayarkan sesuai invoice yang diterbitkan oleh kampus, lalu ada tunjangan buku, ada bantuan penelitian tesis dan disertasi, ada bantuan seminar internasional. Jadi kalau misalkan teman-teman menjadi speaker di international conference, kita akan memberikan support untuk akomodasi dan transportasinya. Lalu untuk teman-teman yang bisa mempublikasikan jurnalnya di
skala atau reputasi internasional, kita juga akan memberikan insentif tambahan. Nah, untuk dana pendukung yang sifatnya non-akademik, itu kita juga akan memberikan dana transportasi dari berangkat dari rumah sampai di sana ke tempat tujuan. Kita juga memberikan dana aplikasi visa atau residence permit, memberikan asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, atau living allowance. Ini kita berikan 3 bulan sekali, itu di depan. Dan ini beragam nilainya sesuai dengan standar hidup kota masing-masing. Biasanya untuk ibu kota sebuah negara dibanding daerah-daerah kecil di sekitarnya itu biasanya berbeda. Lalu ada dana kedatangan juga, settlement allowance. Ini biasanya ketika teman-teman pertama kali merantau atau di tahun-tahun awal-awal studi itu kan banyak kebutuhan. Jadi kita memberikan teman-teman settlement allowance supaya membantu teman-teman supaya bisa settle dengan lebih baik. Lalu ada juga dana tunjangan keluarga. Ini khusus diberikan untuk program doktoral. Jumlah tanggungannya maksimal 2 orang. Lalu ada juga dana keadaan darurat, dan khusus untuk program afirmasi nanti akan kita berikan program pengayaan bahasa. Ada yang TOEFL, ada yang IELTS, dan masa pengayaan bahasanya beragam ya, tergantung seberapa jauh gap antara standar bahasa yang sudah mereka raih dengan berapa nilai yang perlu mereka kejar. Lalu ada juga biaya pendukung untuk teman-teman yang disabilitas, karena biasanya mereka untuk aktivitas sehari-hari butuh pendamping, kita juga akan memberikan dana pendukung tambahan. Nah, ini bagi mungkin yang sudah pernah mendaftar, ataupun mungkin yang sudah sempat memantau website LPDP dan persyaratannya, ini mungkin yang perlu diperhatikan, apa saja sih perubahan kebijakan yang berlaku di tahun 2021 dan 2022. Untuk proses seleksi sebenarnya secara praktiknya sama, namun hanya penamaannya yang berbeda. Untuk tahap kedua dan tahap 3 itu ada sedikit penyesuaian nama, tapi proses seleksinya itu sama. Lalu untuk LOA unconditional, kalau sebelumnya, kalau misalkan teman-teman mengunggah LOA unconditional yang nggak sesuai, maka akan diabaikan. Tapi kalau misalkan tahun ini, kalau teman-teman mengunggah LOA unconditional yang tidak sesuai itu bisa tidak sesuai dengan list kampus, bisa juga tidak sesuai dengan intake studinya. Jadi mungkin sudah lewat, tapi tidak melampirkan surat deferral, itu juga dianggap tidak sesuai. Tapi ada yang spesial dan baru ada di tahun ini, yaitu bagi teman-teman yang sudah punya unconditional LOA dari kampus yang ada di list LPDP, dan untuk intake studi yang sudah sesuai dengan LPDP, yaitu kalau misalkan daftar di tahap 1 kemarin, intake studinya paling cepat di September tahun ini. Untuk yang daftar di tahap kedua nanti paling cepat studinya di tahun 2023. Nah, kalau teman-teman sudah punya unconditional LOA tersebut, teman-teman bisa skip 1 tahap seleksi. Jadi yang tadinya ada 3 tahap seleksi, teman-teman cukup 2 aja. Jadi dari seleksi administrasi langsung lompat ke seleksi substansi. Lalu ada juga yang sifatnya administratif seperti yang PNS TNI Polri, itu mau mendaftar. Jadi teman-teman itu 1 orang itu bisa jadi bisa mendaftar di beberapa jalur, tapi ketika teman-teman akan mendaftar, teman-teman wajib memilih salah satu programnya. Jadi untuk PNS TNI Polri juga seperti itu, bisa jadi mereka bisa mendaftar ke beberapa program. Jika mereka ingin mendaftar ke program manapun, mereka tetap harus melampirkan surat usulan dari pejabat atau pimpinan setara eselon 2. Lalu untuk ijazah dan IPK untuk teman-teman yang lulusan luar negeri, kalau dulu cukup self-assessment di Sekolaro, kalau sekarang wajib melampirkan penyetaraan ijazah yang diproses melalui Kemdikbudristek. Lalu beberapa hal lainnya mungkin sifatnya lebih ke teknis, itu bisa dibaca di website LPDP. Ini mungkin seperti yang tadi sudah sempat disampaikan, program baru di tahun ini itu adalah beasiswa Putri Papua, itu termasuk di beasiswa afirmasi. Ini benar-benar relaksasi karena kita tidak memberikan persyaratan IPK dan bahasa kalau saya tidak salah, itu dan negara tujuan studinya diperluas. Dan untuk teman-teman yang dari beasiswa afirmasi, kita juga akan memberikan konseling untuk membantu mereka mendaftar ke perguruan tinggi tujuan. Nah, ini yang perlu di-highlight dari LPDP, karena LPDP ini merupakan program dari pemerintah dan dananya dari masyarakat, dari pajak masyarakat Indonesia yang diberikan dalam bentuk dana abadi, dan kita investasikan hasil investasi LPDP yang kita berikan untuk masyarakat Indonesia
melalui program beasiswa dan juga pendanaan riset. Jadi kami sebagai masyarakat Indonesia ingin ketika ada dana dari pajak yang diberikan itu bisa memberikan manfaat atau kebaikan untuk yang kembali untuk masyarakat Indonesia juga. Jadi kami memberikan ketentuan bagi penerima beasiswa LPDP yang sudah lulus studi itu wajib kembali dan berkontribusi secara fisik di Indonesia itu selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun, itu minimal 2N+1. Jadi kalau teman-teman yang magister, kalau studi magisternya 2 tahun berarti wajib stay di Indonesia kurang lebih 5 tahun. Dan LPDP juga telah bekerja sama dengan Dijen Imigrasi untuk menelusuri beberapa alumni yang tidak memenuhi kewajiban kembali. Jadi sebenarnya kami juga memberikan kesempatan jika ada teman-teman yang dirasa perlu melakukan internship atau memperpanjang sedikit masa studinya di sana, tapi dengan mengajukan usulan ke direksi kami mengapa perlu ke sana, tapi kita hanya memberikan waktu maksimal 1 tahun. Lalu selanjutnya mungkin ini lebih ke persyaratan teknisnya itu yang perlu di-highlight itu lebih ke usia maksimal pendaftar, ada syarat bahasa, syarat IPK. Ini ada banyak jenis beasiswa kita dan masing-masing punya persyaratan yang berbeda. Nanti teman-teman silahkan cek di website LPDP, di situ juga lengkap ada buku panduannya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti sekiranya ada pertanyaan bisa kita sempatkan di sesi ini mungkin sedikit, tapi kalau misalkan nanti ternyata masih belum cukup waktunya atau ternyata baru kepikiran nanti pertanyaannya, bisa nanti hubungi LPDP di call center 1500652 itu 24 jam setiap hari kita buka, atau kalau teman-teman lebih nyaman di media sosial LPDP silakan hubungi kanal-kanal media sosial LPDP baik itu melalui komentar maupun pesan. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Berliana atas paparannya. Mungkin bagi yang ada pertanyaan tentang beasiswa LPDP bisa dicantumkan pertanyaannya di chat box, silakan. Nanti akan saya bacakan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan ada beberapa hal mungkin ya, ada klarifikasi mungkin ya, pertanyaan berkaitan dengan kalau studi di US itu ada perbedaannya nggak Bu Berliana dengan studi-studi di tempat lain? Kan tadi saya dengar kalau di US mostly tuition fee-nya gratis ya, itu kemudian apakah ada perbedaan untuk di US atau ada skim yang berbeda? Monggo Bu Berliana. Ya, sebenarnya untuk kebijakan di LPDP, kalau untuk kebijakan pada saat pendaftaran itu sama, tapi untuk pemberian beasiswanya itu nanti kita menyesuaikan dari kampus. Jadi kalau misalkan kampus-kampus free atau jadi tuition fee-nya itu akan menyesuaikan dari invoice yang diterbitkan kampus. Lalu mungkin yang berbeda juga di living allowance-nya. Living allowance-nya juga jumlahnya mungkin beragam di tiap kotanya dengan negara lain juga. Untuk di luar itu mungkin sama ya, prosesnya sama baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Gitu. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan mungkin dari chat box, silakan Bapak Ibu yang ada penasaran nih sama LPDP gimana gitu ya. Apa persiapan seperti apa gitu. Baik, apa ada ini Bu, dedicated khusus untuk yang mau studi di US atau sama seperti yang lain Bu? Misalnya ada preferensi atau bagaimana? Monggo Bu Berliana. Iya, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi, jadi sebenarnya terkait LOE tadi sempat disampaikan oleh Mas Gumilang ya, ada apa? Kalau misalkan teman-teman sudah memiliki unconditional LOE itu akan lebih baik. Tapi kalau misalkan ternyata belum memiliki unconditional LOE itu tidak masalah. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar ke LPDP tapi masih dalam proses di kampus itu bisa. Jadi untuk mendaftar itu mungkin hal yang perlu diperhatikan, tapi selain itu sih sebenarnya sama. Jadi kalau misalkan tips pada saat tahap seleksi administrasi itu mungkin yang perlu diperhatikan semua persyaratan itu harus dilengkapi. Jadi ada batas-batas minimal itu juga harus dipenuhi. Kalau misalkan ada yang terlewat
atau ada yang kurang dari itu bisa menjadi alasan tidak lulus. Lalu untuk seleksi bakat skolastik itu juga lebih banyak latihan soal. Untuk seleksi wawancara itu yang paling kita perhatikan itu adalah kesiapan rencana studi dan juga rencana kontribusinya. Jadi sebenarnya tiap negara, tiap univ itu memiliki ciri khas yang beragam. Jadi kami ingin teman-teman bisa menggali lebih dalam mengapa memilih kampus tersebut, rencana studinya harus lebih matang. Biasanya teman-teman yang sudah memiliki unconditional LOA itu bisa menjelaskan lebih yakin ya, dengan lebih percaya diri. Itu mungkin salah satu nilai plus. Tapi kalau misalkan pun belum memiliki unconditional LOA, juga kalau misalkan teman-teman sudah melakukan riset mendalam ataupun mungkin sudah sempat berkorespondensi dengan kampusnya atau dengan profesor di sana, itu biasanya juga dapat bisa meyakinkan interviewer. Jadi yang paling krusial itu tadi di seleksi substansi adalah teman-teman perlu menyiapkan rencana studi yang matang dan juga rencana kontribusi yang lebih spesifik dan bisa diaplikasikan. Ya, terima kasih Bu Lina. Ini mungkin ada satu pertanyaan dari link ya yang akan saya tanyakan dari Pak Ahmad Nabil. Pertanyaan pertama, beliau kan akan mengambil master. Sebenarnya tadi sudah dijabarkan oleh perwakilan universitas bahwa untuk mengambil master tidak perlu menghubungi supervisor. Tapi ada pertanyaan, apakah nanti kalau pertanyaan di LPDP itu, beasiswa LPDP, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan supervisor untuk tingkat master? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah hanya dari wawancara nilai atau ada penilaian dari tes skolastik, Bu Lina? Mungkin di chat box juga sudah ada pertanyaan dari Pak Ahmad Nabil. Monggo Bu Lina. Ya, baik. Jadi untuk yang program master itu tidak perlu kontak supervisor. Jadi karena memang tidak ada kewajiban seperti itu, di kampus juga tidak ada seperti itu. Jadi untuk metode pendaftaran di kampus juga tiap-tiap kampus memberikan proses yang beragam ya, dan untuk master itu tidak ada seperti itu, tidak ditanya juga mengenai rencana tesisnya karena tidak semua juga menggunakan tesis ya, ada juga yang coursework, dan mungkin yang lebih dimantapkan adalah rencana studinya. Lalu untuk penentuan kelulusan akhir di LPDP itu dengan nilai dari wawancara saja dan juga profiling untuk seleksi substansi. Nanti akan kita akumulasi, kita cek apakah akumulasi nilainya memenuhi passing grade kami, dan passing grade kami ini beragam ya setiap tahunnya dan juga setiap batch-nya. Nanti mungkin baru bisa kita infokan pada saat pengumuman wawancara atau nilai akhirnya. Jadi sejauh ini sih kita lihat dari wawancaranya dan juga profiling. Baik, terima kasih Bu Lina atas insight-nya. Ini memberikan pandangan yang luar biasa bagi para peserta di sini untuk bisa mengajukan beasiswa LPDP, dan juga sudah ada beberapa tadi para peneliti juga yang sudah ada di sana dengan beasiswa LPDP maupun beasiswa yang lain. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan bagi seluruh peserta yang ada di sini untuk segera berangkat gitu ya, untuk ke Amerika, untuk ke US dan belajar sesuai dengan yang diinginkan, terutama di bidang computer science. Baik, dengan demikian sesi ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Kita beri aplaus virtual untuk Bu Berliana dan teman-teman yang lain. Pak Gumilang, Pak Sandraji, dan Pak Setio. Bianca. Baik, kita kembali lagi ini di sesi terakhir kita. Jadi untuk semuanya, ini adalah Bianca seri ke-36, dan saya mengingatkan bahwa akan ada Bianca ke-37 yang akan diselenggarakan sesuai dengan poster yang ada di depan, tanggal 7 Juni, 9 PM waktu USA dan 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian program studi yang akan dibacakan yang akan disampaikan adalah linguistik dan musikologi. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyebarluaskan ini ke jaringannya masing-masing sehingga bisa meramaikan webinar tersebut dan juga memberikan kesempatan untuk bisa bekerja sama di bidang-bidang yang dibahas.
Selain itu, saya juga mengingatkan pada seluruh peserta di sini untuk mengisi webinar link evaluasi yang tersedia di chat box. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisi evaluasi webinar tersebut untuk masukan bagi kami. Nah, silahkan Bapak Ibu mengisi. Sembari mengisi sesi link evaluasi, tentu tidak lengkap rasanya kalau kita tidak punya sesi foto bersama. Jadi monggo silahkan dinyalakan kameranya dan kita mulai lakukan sesi foto bersama sebagai salah satu dari budaya kita untuk melakukan foto bersama baik itu offline maupun online. Silahkan panitia bisa delete. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Dimohon untuk on kamera. Kita bersiap untuk foto bersama. Di sini ada 3 screen, dimulai dari screen yang pertama. Screen yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian screen kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk membuka kamera dan kita berfoto bersama. Mudah-mudahan menjadi kenangan yang tidak hanya dalam bentuk gambar, tapi juga kenangan kita tentang bagaimana mencari peluang untuk riset, peluang untuk berpendidikan, peluang untuk studi lanjut di Amerika. Terima kasih atas insight-nya, Pak Satrio, Pak Sandriaji, dan Pak Gumilang. Dan itu memberikan motivasi bagi teman-teman kita yang akan berangkat ke Amerika Serikat. Begitu juga dengan Bu Lina atas presentasi dan insightful-nya tentang beasiswa LPDP. Semoga itu juga memberikan motivasi teman-teman untuk segera apply beasiswa ke Amerika Serikat. Tanpa berpanjang-panjang, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama memimpin sesi ini. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Selamat sore untuk Amerika Serikat dan selamat pagi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.